Que le nom du Seigneur soit loué. Bénissons le nom de l'Éternel. Merci Seigneur. Il est dit contraire. Même il est au président de la République. Il faut qu'il va faire un chomi tout pédale de taïa. Il est contraire. Il bataillait pour un contrat depuis 7 ans. Il a même rencontré le président de la République. Et lorsqu'après la prière ici sur l'autel, papa a prié pour lui. Au retour, le contrat est accordé. Et ceux qui devaient l'aider pour valider ce contrat, pour travailler, les personnes étaient présentes. Levez l'huile, s'il vous plaît. Je crois que vous aviez écouté les enseignements. Et tu as compris quelque chose. Qui n'a rien compris au milieu de nous ici? Si tu n'as pas compris le message, retourne sur Facebook et va suivre le message. Praise God. Alléluia. Levez l'huile, s'il vous plaît. Open the oil. Que l'Esprit de Dieu descende sur lui. Quelque chose va se passer dans la chapelle. There you will know. Et tu sauras que tu es venu à l'église aujourd'hui. Levez l'huile, s'il vous plaît. Yes, Lord. Jesus. Thank you, Lord. Jesus. Jesus. Les caméras t'ayant la soigne non. Aïba ko les 4 millions, 3 millions, 4 millions, 100 millions va. Qu'on va dire fondation à mon va fondre maintenant au corps, maintenant pépi, maintenant nous et ben tout 200 salons bien clôturés. Mais dans ce que ben dit ben à mon âge, il me n'y a les que moi yido kaka yitwa be ya. Les que maula ka fait via on. Comment est-ce que le Seigneur peut faire encore grâce à ses enfants? Le terrain qu'on vend 3 millions, 4 millions, on lui a donné ça à 1 million. Et au cours de la construction, les gens lui donnaient le gravier, les tôles et autres. Comment Dieu pourrait nous gratifier? Tout clôturé. Clôturé avec véranda aussi. Jesus. Levez l'huile, s'il vous plaît. Si tu veux souffrir, sache que c'est toi-même qui vas souffrir. Mais si tu ne veux pas être misérable, tu seras libéré de la misère. Prophets are not accepted. Le prophète n'est pas accepté. Ils ont toujours des raisonnements bidons, bizarres contre nous, mais nous sommes ceux-là qui ont pris là le tabernacle divin. Levez l'huile, s'il vous plaît. See the Spirit of God. Tout ce que j'ai cité dans ce temple aujourd'hui, l'implantation descendra sur vous et sur l'huile. Yes, Lord. Jesus. Pourquoi me chichi que les gens? Jesus. Yes, Lord. Makadia labrosi inde lebedosh. Jesus, we impart this oil. Minote, mitrotu amia, trotu na dora yame, amio javak bada yame, amio lavak bada yame, tui. Quoi dora yame? Quand ça ne gagne pas la trouvation. Yes, Lord. Now they call it here, where is my spirit going? I am going to impart. Impartation, Jafafola. Et amiawa ne kamadenchi amiaten tout amiaten of people te atroce me. Et pas bella trop boy. Ekbola ganya benade. De kajema kopona basabasa nenema. Et modèle mikakuito me. C'est aujourd'hui tu sauras encore que cet homme de Dieu que tu vois. I decree as an oracle of God. Mali handia. Maufa gogo. Que fotana usambata.
I release the prophetic. Yes. Thank you, Lord. The mantle on my life. Manto que la tenedia. Me coco etana misisachina me. Eba anuka besianuka beteba etiala tela. Enuare kola kwape. Amia file bebe kebela chochoa beya. Let there be a transformation. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Leanda dada. Leanda dada. Mantala badada. Mantala labaya. Lekapadada. The prophetic. The mantle of the prophet. The anointing from God. Amisisike chomauba. Bakbokete na mebete mena misisia. Edidira mareba misi. Edidira yondaba misi. Edidira chudataji. O mateno telefiolo. Makboba amewa metosreka. Amisisia chawaji krem. Thank you, Lord. 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 Etiale koteya. Makbobe fuma dro abeleke etidona. Donc makbobe no ale ke pim. Le seleke ne eti le ghlea. Vone le ghlea manye ti o amie koteya. Ameko le fie kaka so ibiro nyamo no mino anti. O matin no tere wa ba foje le fuma. Elle avait un homme qui m'a appelé quelqu'un. Ne kede ti o ma be ipakokutia. Ne yespera yema elemia no tutu banto. Yes ame fe kwa yes ma ame to kwa. Wa me le fuma eti le fuma vovola. Yes. Yes. Fuma. Ma be ne techi o le fuma kwa de matin no te. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Fie ma glo yema le chole fuma. I break the yoke. By divine power and authority, Makba misisha gafa mareji fufula. Kakutia kakpala mareji. Le tia le fuma. Le komi ale fie. Yes. 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 Thank you, Lord. The anointing break the yoke. The anointing break the yoke. The anointing break the yoke. In the name of Jesus. Yes, Lord. Malapado sopradia. Mi kaliande lebosiha. Makbobe leho kona wamene amea. Amedela mitukara sile kwera ibale trotu kwa gome alefie. Yabele tona mbena. Anyigba me tona nu gbegbele vana me fa gbeme. Kako jina me kuku he. Be amesia me kele hoya me. Yo ji kuku he a. Eye mawu nte kanya ya. Ikade le kuku he wa me. Elenya ya gbogboro me ya. Doko makpoba mo topo titele angle wa me ni aji. Makpobe le angle wa me ni aji a. Amo to manifestation ji. Ya be konya ke mele gboro na wa. Nema we denu ya fiama. Le minute de ka efeme. Ado peji la moto me miapo fufala. E kwa bangle o me. Amola tikbo. Tochi kaka fa kome. Kaka ya gboji. Amola tokpo titiri. O ma no te o. E kome nya benele chone nema. Ameko pata le hwame a. Ola no connecte na onso a. Fufala. By divine authority and power. Amisishane tebeto kama le hwame. Amisishike la nyigba ya chile hwame.
Yes, Lord. You can never. Yes. 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 Yema, yeah. Magleno. 4 coins en bata. 4 coins en bata. Akbato tabarik, akbato kotea. Fofala. Manterobo sikadosia. Ilu padusi ile pradaha. Makanuke otimochi otaro, makanuke la otareo. Amisisi ma automate fa ola no telefoma. Hey, afire tobe kole. Chochia, kotea, echiaku komea. Amesia mekeno tada afire. Yenadeba, hey, you can never stand on your feet. Matenotel. Le minute of ma matenotel. Yes. Don't have a 4 coins. I got a coin. Ola same ya benko vula chikala solo fuma. Nous si anu kele résister. Nous si anu kele résister. Oja to le ba si megbe. Oja to le ba si megbe. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Makpabo wan se klamea. Ye manto na bena anyigba oya. Lekebele modiro egbe metura le teo. Tetanyigba tofu. Kanyigba tofu ameke no telefoma. Etokpo titi bena le tola fontaine. Le roi me fuvela. Anyigba lo fuvela marete. E amela tasiko titi me. Ela be mau kanara le te. Ayambulubus kadusi ile badusia. Fika mi aleo mi de to ba fienam. On matin no terafa odio. Afire gbe ko le lo wa me. Côté ya, Sophie, Soba Diano Melifia. Amisisia la le mi le fuma fufula. Côté ya bato. Montonombe le 4 coins. Il a que le fuma. Na son podo chinu. Ben nous que ye de fier ma ko nya de we. E ko to coin ko to ya. Matin no te. Angle me le fier so va go me le fier matin no te. Che. Ya mama de nous fier ngenya ma femme ngaje. La bagada. Wa me ton bata cho ko to fier. Fefela. Ma kale gen no ase do. Biblia ba me ko ko da data ko kuchi gbana. Ko kuchi ma jagba igbe. Kokuti ma jagba igbe. Enu babla be kokuti ma jagba igbe. God is telling me this is a covenant I'm about to break. Enu babla ke la pa o me. Ye dasi mau me nyenye va menu va via le jiojia. Amisisia jagba fofela. Amisisia jagba fofela. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. It's a covenant. And it's resisting me, but I will break it. Jesus. Resisting for your bear. Yes, Lord. A mechanical Yes, sir. A gampu to shoe. In Jesus' name. Yes, Lord. Yes. Yes, Lord. Thank you, Lord. Come here, Metuka toyoyo bom say the Gina. Amen. Yes, sir. Metuka ametakpakpa bom say the Gina. Amen. Yes, sir. Metuka menuva bom say the Gina. Amen. Yes, sir. Metuka fiofi nyenye bom say the Gina. Amen. No sia nu ke gba mi alatea. Yes, sir. Enu ane guape. Yes, sir. Enu ane guape. Amen. Enu ane guape. Amen. Yes, sir. Me said I said dia vivia. Ami adi da said le fie vivia. Ebe de via ko do placard so le jo imok. Alomunu ke be golema. Yes. Ke kwa mi afunku me ne e kwabo. Yo tro de to va. Ma fifi jamedi da se. Okay. Kwa do ra ya me. Toti de fuma.
Je mets à Boulogne avec eux. Faut nous que ma ou la chonde à moi. Elle a tué non. Toi tu dois me dire nous sommes ici de le voir. Yes. Yes. Nous sommes ici de le voir. Yes. Mais probablement le cassis à me caricats 14 yes. 14 personnes, évidemment, et ton lien, 14 personnes, 14 people. Mais quoi si de va Asia les que voir et les transparents les pas et vous quoi cavio le mener quand moi tu pas à me mettre dans la terre. Yes. 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 Yeah. 5 6. Yes. Yes. Mais quoi ba kama fait la guaji. Aguaji. Mais quoi ba kama fait yes. 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 8 et 1. Epoto 7. Epoto amandre. Mais ben noté, ne me ja bolonya de ko ma unto ele pompo. Ma nyake be gbolo aye ji mo lezo. Mais quoi ba CVB de le tonwa o ne tomi akwa mi ametele noto ne to ko metele noto. Ne to ko metele noto. Yes. Yema. Amerebe 12 ans. Ebe le ko 12 ans. Ye konji ye nuatika ye wodesa da me bome. E ka sa me nje la gboaje a. Ame bubu le fuma cha. Okay? Agboaje chama. Okay, e poto America la gboaje le fuma. E gbaja kasie chanchi. Ma o le to na mbe na. Nu ke me dobe ma wo ye ko ma wo. 12 ans ye konji ye wodesa de me ye me ko tane o. E va mi to gbera le vie njo. Dole le abule la menai. Nous que maula gawo wunene mau akpena mau agboaji mau kasi amede le fumara yes akpena Yehowa eba me wa me fe yes thank you Lord thank you Lord thank you yes Lord agboaji eba me wa me fe yes Lord thank you Lord me kwasi ka kamede la agboaji le fumake be wa me tum be tona mena ye choto yo bon san le damia amena meya amede la gwaje le funu to yo be nu san javaji you be healed outside yes yes yema akpena ma kwadora yame now I am about to release the authority and power mabe jana totete kunse miaji un sait que la vadio la so degbe un sait que la vadio la so manifester un sait que la vadio la so ganga ojea egbona miaji no fofala mabele ko egbona miaji meja kasia meronti lo famegbe kembo majo le fie something I'm seeing in the atmosphere is too much. Thank you Lord. Yes. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amayo comme le poa. Me po amade kareka me 6. Waba migwevi yo me ganya migwe nya tuba. Ye me le bia America me la mituba da sile kwa mo. Le ka mo ba si ma mituba vi ma ojo wa la lo me na o. Ye mo ba me ko amia me ko le gbogbo me. Ame wa ma de. Ma o ko le do po de sofa do po bubu. Le gbogbo me nyigbaji. Elle a touché à mes bantos à la moto, mais faut faire là. 6 people, yes. À me faire nous pas pour faire la concentration. Mais on est cassé n'y a onchi. Du jour nous pas. Na me de manifester la hada mamanya wo. À me faire là. Me pognon nous de. Yema. Ma koko doraji. Ne cassé choko. O la wore ba gbe cho egbe a. Non, non, mais que me garder, il nous sagama, me fleur nous les bois, il va se bailler. Mauto no be jakwa me ichi. Amewa mate 6 people. All of them. Yes, Lord. Agboaji. Me senade la agboaji. Ye mauto no be na ye fa me de chanu la agboaji.
Fifia le roi mais dodo me le fima que nyon de do jonu alon ka be do nu lobo de le kona be do lunette le ma. Mais comme ma tola de to téléphone akuto amituba vi lobo de non ma ke to téléphone fait que apôtre Gilbert mi to le wa me na mi manifester mi adama yema. Ma tola gba to téléphone ma. Fi amade ko téléphone ma que ma ti la ga wona de ne. Ma la kasi la ma to me le fuma fofala. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Ebe vigne maso ne Sofia Olisia. Yes Lord. Ma ko be le tia le fuma. Amade la mida lo me. Ma ko ba miamanya mi over passeport, billet d'avion, visa leme. Ye ma le tono ba mede le tia le fuma. Elle est tentée mon jibenu penade wo ya mele marché. Voto subo ya vome gbe ya. God is faithful. Asa fo nu ke mega kpo fefela nya bena oblaga ega babla o le chota si me na medo ye ma o le tona bena nu ke o le poya manya nyavi o ministère anu ke ma o de fiam egbe 3 jours e choku egbe kure hayanti ye amedo gbera egbe ye ma o gboro nam kure hayanti enu ka medo cho ho de fia o ile yo me papa mi le poa in the next 5 months coming leti wo ma ton ke le ngona haya. Thank you Lord. Thank you Lord. Manya pagayo le jolofia. Okoko galeta me do basime. Ye ma o le tono bena I will make you rich. Ne do gboko I will make you rich. But be careful. Ne ya yira fa wana wa. Megaba wona de na chaka ndoko. Yes. Body kajara. Body ka misisi ko dangbera. You see, maybe I will make you rich. Yes. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Toto me le fie. Sophie que Luc toto do so yido via gbogbo le fuma. Me po o le ga wi de wa me. Mi no po lo. Owu gada mo me le fie. Yes, brother. Ekwe. Owu gada mo me. Ekwe. Fie, me be to fie. Kaka to me gbe to mo. Aga samo be nko le fuma fufula. Money is coming. Ameko gbata na do toto me le fie. Mi no le nkudo wanchi wa ba gbeku wa be da se ko la ba no di. Owu gada wa me. Sophie so you me gbe to me le fuma. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Maunya nyatepeto. Maunya chochoeto. Maunya nyatepeto. Maunya chochoeto. Maunya nyatepeto. Maunya chochoeto. Yes, Lord. Nous savons que maule tona ben odonde da medenchi le khoyame. Bo assassiné. Voyez mau ye noete. Assassination ma va me po. Amede pe ke mau do de ji. Yenti odila assassiné a. Mi tefride me le Yesu ben comme. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Restoration. Restoration. Mais quoi an donkey. Pas me fait le roi mais. Ye me le bien mau sebena nu ya gome de be ya do amede te akwe daro tejiji. Ebe. Tout na benemo den de fiam boire et confirmé ne. Teji wa me fait me pour le fier. Ye me bien mau se nu ya gome be ya do amede te. Ne do te ya tro kwe dare soji. Ya tro kwe dare teji adi. E teji lo. Wa me fait. It's happening. It's happening. Maucha to the chi. Esame abeda asedidia. Amadidi asesande. Ebenko. Ebe yemu depose homa o de fuma. For all your ebe never or test. Yele nu majika kwa promotion kwe bana. Ye me sen kom. Alume fi jen odi da se.
magabuta me be fie de dossier daro funu ko dotore je la tenso le ava na mi va ma ugbo enya bubuye fofala uncommon upliftment dotore ji tamanya tore egbona amareji ye makora yes mile dotoreji egbona amareji me kpa me de le xɔame ame de le tono bena me so ajoya no bena wɔ nye ntɔ wa ne savɔ nye mi bidi la gba wɔ xɔe et que toi dois dire au bout de 52 jours après agogan de vune que tona c'est prophétie nye menya me ke yo mo da mi afɛ mo vɔ no action be sofiam me kpɔ bena ame de le doit jode voir elle va prendre décision be ye me gaja wa jɔwɔn ejesi o otanya hono otanya pometono otanya marena ko ben va joya na do ko to ajo aja 52 jours après mo wa gbogande na c'est na le homo le fie egbe alo la gboji o le sur le Facebook afide pepe ye cho egbe kaka so ye amede yobo mesana nu ya cha alo me wona nu ya cha nyenjila ga we o for me tibe le kan nye ko mi le do ma so na o cha na wa na egbe enu ma gbe dila gbo mo ko jagbagba na va pom akwa mi leji o 52 jours après aux millionnaires. I saw it clearly. I am enforcing somebody's destiny. I'm enforcing. Yes. I'm a delay of Quabe. And we am a one ever and Benyan Gajawa. Cornerway. Safini, I'm Yazu millionaire. Après 52 jours, as a millionnaire. Bible about the same to me about your blood. Yes, my neighbor. Equator America, le Huame. À ça, vous m'avez pas dossier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mais pas notre répondre de dit. Au bout de la somme américaine, les want to me. Ochama, ovado de Kaji. Au get dossier, equator ameton. Au soir ameton les 16 dossiers à demain. Donc, au get 13 ans. Ou ameton que equator, au sodo à mobe un kumea. Mais quoi, j'ai tipo le fier. Va noter des bureaux. Et be trop classé dossier. Be de ameke to da soir il est commun. Il be kokwe sova tareji. Il be me bologna de dossier anti. Be et vigne ya to ye mi la approuvé. Amade le homme le fier. Egbe 19 jours promotion de la vanne le tome. Nene comme blonelo. Ne maintenant prophétie matin tout ma femme ne me va mon you are a suspect. Onya ye menu wala lentinye. Correct. 19 jours so gbe dodo re jide gbona na mare. Elle va dire be da se je be dossier o na ikricho va ye po ba tola mo to me. Ma we gbe. Akpena Yehowa. Akpena Yehowa. Safo. Que me les le fie fifi la ya. Mais qu'après amène toi où il y a peu seigneur que toi te refia. Amen. Mais soit ta fille ta refia. Et nous que me le croyons me le blo. Et que pas ta me pour le vaime. Ne me boya cha et cha la vaime. Et ne me toija ou la quoi manifestation. Mais quoi ami à toi te refia. Mais trop le pont me le que n'y bou ma gâte no fiuma. Ma ba wo la gbadoa wo nye tona gbadoa nti dati maza imajo. Comme quoi mi aso ajafi ta rofia. Mais quoi mon va ko kale to ajafia me. No ko gata ajafia me esi na mi de na o. Ene si ami de no ko ola kwa me de ami ke be sida lo me no kwa na mi walo le ke safli. Na mi walo le ka ga. Na mi walo le ka loga. And I am confused. Ya me le bia ma o se nu ke me le kwa de egomede. Ebe kwa ajafi ta rofia na lamina tote de gbo. Si ami da lo me na me de o. Onya me si ama. Ma wo afike sunu me we se eti kona mama pa. Praising the Lord. Nemana o safi, mano aloka, mano uka. Ekwa traffic me milu amido soba fia.
Ajafi de me lo mi do fifi je so va fie va mana me wa. Ajafi won pepepe me pole fia. Something in the realm of the spirit is about to take place. Paul lady da se le hoya me bena ye va fie me lo déclaration be me po vous safle e mo safle vous safle le fie. Ye va safo de me be ita so be safle ye me do apomo ya me de yo so mo ye ne. Tomaji a ele vuye ye me. Praise the Lord. Fie me notero me ba me do le ho safle. Amado le ho longa amado le ho kamo le ho dossier. Ne si amida lo mena me okunu ke magba wa. Ye me nyan ka me le po. After this anointing oil, what are you showing to me? This is what I am showing to you. What is the yanam? Nama chom so tama obasime. Madokbe a Mrs. Yajina. Tonyo, God has come to this house. Mauva no terapoya mendeya. Emenyabena. Just subo ya for megbea. Woya. Fie komino na leke komagbo na ye mi vana be ke papa agbolova enmacho kaka papa agbolova enmacho mekaja no terefie kosragbe ayoda se didi o ye mekaja no terefie ase olaba agbolebe na enyake ma ofa mi agbola e fa eme fie ke me no tedo enuti konam legbegbe va meke me le po le fia bobo mbenu me le po nye me le po ami ale ntila mo donc me le obligé la to terefie. I am very tired. Nye meja do gbera otroyo mi ja lancer le cadre de capecham. Donc maintenant n'embe ja pa ko la kwa mi vide de ko je ma de déclaration na ya home. Na kwa mo ke ma o java wa da. Praise the Lord. Hallelujah. E amisisi ya never jiwa. Mega survive believe you. Don't live every type of life with it. Live a holy life. Na kwa mo ke ma o la wa no. Jesus. Majibe mata benawo jihamana ino down thank you Lord kema uyoma ebe me yo abele kema yo mose kwa si o da ha me na de to ba me gbona na me le fie fevre me so e gba do paji na mke yema be nu ke mo se gbon cha ma po e nya me so do ra funa no akojo ya ma le gbonye asi agbe a Yehowa metro active abenu ko so fiam le gbogbo me be ma so asi nya da hada me so edo me de to ba e janyi e be ma tro so edo me tro we me tro deva e gba tro so asi yo ba menu fe ke me dare mo se dia ye me dare o chachi o asi ya la gada view ba si me egbe enu ya ke me po le fia ye ametcho kado ajafi me o si amine me po na mia walo leke kwa ega na walo leke safri na walo leke document na walo leke me ja wo le fia abele ko gbole na wo nya wo le tepe wo de fia o panai me nu si anu ko to jinye wo lo ho ya me mi podo nchi na e ya jan e be da se di no gbofa le Yesu ban come hello kaleo amenu veve me ku troba na mi vai na enu ya ono cha wo ya o wo na kuto excellence na me de favor ko a o cho la cité va nye me le ya fi de kele bo milamia meba mesia mene nanyi mi nanyi mi anova etapa tap gidi mega no fiola me de kuku mi senu ya gomela
Utawona onye nukuno Mechipai madakbenawo Leapa shone wona nata Mechipai makafu kom Utawona onye nukuno Mechipai madakbenawo Leava shone wona nata Mechipai makafu kom Utawona onye nukuno Yeah, I'm ready see. Emenyenya no sound. Hello, hello. I'm a new veve. Yeah, I'm ready see. In your magic crown. What's your day? I'm a new veve. Yeah, I'm ready see. Bamanya no sound. Hello, hello. I'm a new veve. Yeah, I'm ready to see. When you magic crowd, what's your mood? I'm a new veve. HFA, my dark bay, now. Leapa, shone wona nata. HP, makafu woko. Utawona, onye nukuno. HP, madakbenawo. Leapa. Shone wona nata HP makafu onuko Wodona onye nukuno HP madakbenawo Leapa shone wona nata HP makafu wonko Utawona onye nukuno Yeah, I'm ready to see. Bamenyenye no sound. Hello, hello. I'm a new veve. Yeah, me raise. And you made a crowd. But I'm a new veve. Yeah, me did you see? Bamenyenye no sound. Hello, hello. I'm a new veve. Yeah, I'm a day see. When you made a cry, what's your body? I'm a new. Mega so asinyo, I'm only last senior. Oh, Messi, I'm in over. I'm only last senior. Say, but I saw the Gomez Sojo. Now see, I have home with my tendon. I'm a new baby. Let me see, I'm in the Nova Naya, Quasio Duraya, Sofia Mau. I told him, Bassian, the Camalemo. Let 10 women, I. Mabeleco, let 10 was seamen, I. Quasia Duraya, present your. Near me, dwages. Baby, no sound. Hello, Kaleo.
Amenu veve Nya me disi Enye me te crown Me watia mode Amenu veve Me did you see Me did you see Me did you see Amenu veve Me did you see Speak to God. Let me not take one. Amenu Amenu veve Ocho de mi Toho O seme Amenu veve Ocho de mi Break! Toho Break! O seme Me todo wo me wo be amena foi de gbe wo amenu veve wo cho de mi to ho Na me samira si de kamera o mega koka fe gwame wa so dora hi ma ugo na to na be ne tenu asi amena yi Nya me to jisi be me nye nu se alo kaleo amenu veve Swami bubu na Nya me jisi be nye me te crown be watia me ode amenu veve Nya me jisi Emenye nu so alo kale amenu veve Nya me jisi Menye me te cross Not to the fear. I saw something. My problem is not that Dalafe Bani Baji. Mais notre chantier de Jibo le tout le chantier aji. Pour chantier among les Yijio. Il m'a tout n'ambé fou ko le noaji. Amen. Mais pour ekbe d'autres chantier aji. Et donc comme pour qu'on va se arrosoir. On va aussi de béaji. Et me le bien le cola aussi de béji ma. On l'oussi à ekbe le fio. Il m'a le tout n'ambé na. Que ya soit si ta si me trop c'est ka comment pour qu'on pas be bonu yara na no etene. Me be comme no terrifique dans la vie le territoire ici. Praise God. Mais pour chantier de l'inachevé pour ekbe mi o de chantier amen. Il m'a le tout n'ambé na. Tout était na trop quoi mi rechi. Mais pour be mais le pour esigo vient vital faut que be go vima o. Mais pour be toute la vida et notre go a o me. Amen. Ya me deva va so eguadeka, kamia so guadeka. Obe no po sebe, oso be no po guaji. Ame deva so guadeka. Va me ke so guadeka mi ale prochine. Eva go sebe o chachale le ko foruma milia. Paga pa ke be jajo ifi guadeka jo. Fifia ko va. Ame ke so guadare boa, ebe khane boa, eguadeka manke. Ebo finu ni. But he should be very careful. The enemy has plotted something against him. Kelanye a fimbe attack. Kola live by the prisoner. Prophecy banto. A failure. Enyebe metotere talafe be territoire. Makbobo to afere. E kwale na sauver egbe mi oreji. For wuchi fuma ke mi le pompo ya egbe atromio. Ye ma le tona mbena onyanke le jolefia. Me ja troko hoyale afaya me bachi. Amen. Me tibe ma bia to lanchu ya sebena prophecy ke mena nuka benya ko ne to sia sipe na Yehowa. Et nous dara vie me le chantier de pouvoir.
Ole wonke. Le chantier de la vie. Et tu as produit. Non, la temps passé benamawa. Chantier a tiakoji. Ma comment toloba wuchi chantier a dit egbe ko mi ode chantier a o fion keke. Amen. E ma o le tona mena, I'll give him power and prosperity to complete that project. Sereka ko makpo be amova le rogli e kovachi. God will visit you. Fifia mena prophecy evele am tona be nyam yanka be wona ko echi be go be ma numa o. You should speak about it. When you know ma amereja wa complete prison be nyala. Mo na dole voltique be pa me. Echi wo pe. Amega se jo egbe. Poske o gérer na ou attention le. Mo wole na Bible agande asiva na church ya. Ou attention le nchi. Nko ne note. Alors madame ka va tono be na onya chale mi wa fe. Système de le pas mais we afiko le fi onu yo le chomele ya de duku da le mekede. Nene ko metu na Marie wa. Ye be professeur me no perika tutu alo. Maintenant professeur c'est egbe. Un an juste. Ye wa to ba ko le to ma bo onya. Nya ba pe no ya nto a. Nya fi. Ebe ye mule nya wa me. Amako pata wa o le prison ra. Na nyeme ke gbere no wa. E cha ga ya me. E la sa aziti me. Que to na se. God will favor you. Maula no moyen ko la so wo chantier onu. For nous ko yo be affaire le domaine. Non so va gbo. Etenye milia si le gbo. Men no la chi prisoner. You have an assignment for God. Kengbo la kula ingba ya ji o la toti agloma onya seleke me le gloma onya. Ka joy. Sasi pe na Yehowa. Dans la vie